ओम क्लीं कृष्णाय नमो नमः। मोर एही भागवत गीता शुणुथिबा समस्त यूट्यूब्र भाई और भौणी मानक मोर राधे राधे। केमिति अछंती आपण माने? मु कृष्णांक कृपार बहुत भलरे अछि। आपण माने भी भलरे थिबे बोली मोर विश्वास। एही भागवत गीता बहुठारु भी मधुर। कहीं ना से आमको यही दुनियार अंधारु आलोक को टाणी थाए। बहुत मनरे आत्मविश्वास धैर्य शक्ति भी दे थाए। मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करि थाए। सेथिलागी जो माने यही सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियंतु। आ भागवत गीता पूरा शुणु। मन को शांति भी करंतु, निजे भी धन्य होंतु। मु भी आपण मानक शुणाई धन्य होउछि। आज आमे श्रीमद भागवत गीतार द्वितीय अध्यायर श्लोक 70 शुणिबा। ता पूर्वरु उपक्रमणिका विषय रे किछि शुणिबा। सनातन धर्म कहिले एपरि एक शाश्वत कर्म को बुझाए जहार कौनसी प्रकार परिवर्तन होई परिबो नाही। उदाहरण स्वरूप जलरू तरलता को काढ़ी निया जाई परिबो नाही, किंबा उत्ताप को अग्निरू काढ़ी निया जाई परिबो नाही। ठीक सही परी सनातन जीवर सनातन धंदा को जीव ठारू काढ़ी निया जाई परिबो नाही। सनातन धर्म जीव सह शाश्वत भावे जड़ित। तेणु आम्भे माने जेतेबेले सनातन धर्म कथा कहू सेतेबेले श्री रामानुजार्यंक मतानुजाई एहाकू ग्रहण करने हेब जे एहार आदि नहीं कि अंत नहीं। जहार आदि नहीं कि अंत नहीं से कदापि सांप्रदायिक होई न पारे। कारण एहाकू कौनसी सीमा द्वारा आबद्ध करिहेब नहीं। तथापि जो माने कौनसी संप्रदायर अटंती से माने भूल रे सनातन धर्म को सांप्रदायिक धर्म बोली भावंती। किंतु आम्भे माने जदि टिकिए गभीर चिंता करिबा बा कथाटी को आधुनिक वैज्ञानिक धारा रे विचार करिबा तेबे देखिबा जे ए सनातन धर्म पृथ्वीर समस्त लोकंकर कर्म अटे। एपरिकी एहा समग्र ब्रह्मांडर जीवर कर्म अटे। राधे राधे दोस्त। एबे आमे श्रीमद भागवत गीतार द्वितीय अध्यायर श्लोक 70 शुणिबा। श्लोक 70। आपूर्ज्यमाणं अचल प्रतिष्ठां समुद्रमापः प्रविशन्ति जद्वत् तद्वत्कामा जं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। एहार अनुवाद जेपरी समुद्र सर्वदा जलरे परिपूर्ण थाए एवं सेथिरे जेते नदी आसी मिसिले सुधा से बराबर स्थिर रहे, सेहीपरि जेते कामना उदित हेले सुधा जदि कौनसी व्यक्ति सेथिरे विचलित हुए नाही ताहा हेले एकमात्र से ही शांति प्राप्त होई पारे। किंतु जेउ व्यक्ति सर्वदा कामना चरितार्थरे व्यस्त से कदापि शांति पाई परिबो नाही। एहार भावार्थ विराट समुद्र को देख, जदिओ से सर्वदा जलरे परिपूर्ण होइथाए वर्षा दिन रे सेथिरे जेते परिमाण रे जल प्रवेश कले सुधा से सेहीपरि स्थिर रहे। सेथिरे आदौ उद्वेलन देखा दिए नाही, किंबा से बेलाभूमि लंघन करे नाही। कृष्ण चेतनारे स्थिर थिबा व्यक्ति पक्षरे एहा मध्य प्रयोज्य। जे पर्यंत ए जड़ शरीर अछि से पर्यंत जड़ेन्द्रियर तृप्ति कामना रहिछि। किंतु भक्त ए प्रकार कामनारे विचलित हुए नाही, कारण से सर्वदा कृष्ण भावनारे परिपूर्ण थाए। कृष्ण चेतनशील व्यक्ति किछि दरकार करे नाही, कारण भगवान तार भौतिक आवश्यकता पूरण करती।
ତେଣୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ପରି ସର୍ବଦା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରବାହ ପରି କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର କର୍ମରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ କାମନାରେ ସେ ଟିକିଏ ବି ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ବା ଲକ୍ଷଣ। ଯଦିଓ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଆଦୌ ଅଭିଳାଷୀ ନୁହେଁ। ସେହି ପ୍ରକାର କାମନା ସେ ହରାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ବରାବର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ପରି ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଉପଭୋଗ କରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତିକାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାମନା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭୌତିକ ସଫଳତା କଥା ବା କ'ଣ କହିବା? କୌଣସି ଦିଗରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମୀଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାମ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫଳଭୋଗ କାମନା ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁକ୍ତିକାମୀ, ମୁକ୍ତିକାମୀ ଓ ସିଦ୍ଧିକାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୋଗୀଗଣ ଯୋଗସିଦ୍ଧି କାମନାରେ ଲିପ୍ତ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କାମନାମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହି ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଥାଏ। ତାର ଆଉ କୌଣସି କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ନଥାଏ। ଏପରିକି ସେ ତଥାକଥିତ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବାର ମୁକ୍ତି କାମନା ମଧ୍ୟ ରଖିନଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଲୋକ 71 ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।